कुछ इफेक्टिव वॉल एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हैं घर पर ही अपने पजामे के अंदर ही। लेट्स गेट स्टार्टेड। देन 1 2 and 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बस इतना ही। और वर्कआउट देखने के लिए इस वीडियो को आप देख सकते हैं। मिलते हैं, बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।